ट्रक पछरे धक्का देला तीर्थयात्री बस 10 रु ऊर्ध्व यात्री आहत होइथिबा सूचना मिलुछि। सेमानक मध्यरु 2 जण गुरुतर अवस्था रे चिकित्सित हेउछन्ति। 60 रु ऊर्ध्व तीर्थयात्री दक्षिण भारत अभिमुखे तीर्थयात्रा आरंभ करथिले। 5टी राज्य बुलिबा परे पश्चिम बंग फेरुथुबा बेले केन्दुझर तुरुमुंगा थाना चिलदा निकटरे छिड़ा होइथिबा एक ट्रक पछरे तीर्थयात्री बसटी भारसाम्य हराई धक्का होइथिला, जेउथिरे 8 जण आहत होइथिबा बेले 2 जण गुरुतर होइछन्ति। स्थानीय लोके आहत मानकु उद्धार करी एम्बुलेंस जोगे केन्दुझर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती कराइथिले। डाक्तरखाना रे आहत और गुरुतर मानकु चिकित्सा करा जाउछि। सेमानक मध्यरु 4 जण महिला और 6 जण पुरुष रहिथिबा जणा पड़िछि। घर कहाँ है आपका? पश्चिम बांग्ला। हाँ, आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? दक्षिण भारत। हाँ, গিয়েছিলাম इसके বেড়াতে। अच्छा, क्यों गए थे उधर? क्यों गए थे उधर? ও অনেক অনেক রাজ্য বাড়ি, অনেক রাজ্য घूमने के लिए। অজন্তা, নাসিক, কেরালা ये सब बेरिए बाड़ी जाच्छी। अच्छा, वो उसके आने के बाद आज कहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया? वो जो किसको, आप कौन सा गाड़ी में थे आप? বাস 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 বাস। धक्का किसको दिया? বুঝতে পারেন না, আমরা ভিতরে ছিলাম। এই ওই ইয়েতে বাড়ি খেয়ে আমার সিটে বাড়ি খেয়ে। हमारा 25 दिसंबर बोलबो। बोलिए बोलिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बलराम साधुखा। कहाँ से कहे हैं? पिता ईश्वर दुलाल साधुखा। गिरा হচ্ছে বনগাঁও, হচ্ছে পল্লীবার্তা রোড, জেলা উত্তর 24 পরগনা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। 25 ডিসেম্বর আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম দক্ষিণ ভারত। ওখান থেকে কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রা, তারপর আপনার उड़ीसा घूमने इधर से बाड़ी जाता है। आज হচ্ছে আগামীকাল সকালবেলা আমরা পৌঁছে যাব। এই বাড়ি যাওয়ার পথে এরকম একটা লরির সাথে আমাদের বাসের অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কোন গাড়ি? সে গাড়ির না, আমাদের বাসের নাম্বার তো আমার খেয়াল নেই। बस तो হ্যাঁ, বাস লাক্সারি বাস। আমরা 66 জন প্যাসেঞ্জার ছিলাম। कैसे हुआ? লরির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ট্রাকের সাথে। আমরা বাসে ধাক্কা লেগেছে, বাসের ভিতরে ছিলাম, একটা কিসের ট্র্যাক এসে ধাক্কা দিয়ে সেই ধাক্কাতে আমরা সব পড়ে গেছি, গিয়ে চোখে লেগেছে, দাঁতে লেগেছে। আমরা 7 জন ছিলাম, 5 জনের লেগেছে। এই যে 5 জনই এসেছি এখানে। আমরা বাড়ি যাব, কালকে রাত্রিবেলায় বাড়ি চলে যাব। দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গেছিলাম, বেরিয়ে বাড়ি যাচ্ছি, যাওয়ার মুখে এটা হয়েছে। খুব ক্ষতি হয়েছে আমাদের খুব ক্ষতি হয়েছে। আমার স্বামীর মুখে লেগেছে, সে ওখানে আছে, তাকে আনতে পারিনি, তার মুখে লেগেছে আমার স্বামী। केन्दुझर मनोज घिसिंग रिपोर्ट खबर ओडिशा।